अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमा बाबर और आप देख रहे हैं टोरंटो 360 चैनल पर गाप शाप नोमा के साथ। जी नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आपने नोटिस किया कि हमारे सूबे ओंटारियो के हालात पहले जैसे नहीं रहे। जी हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और महंगाई ज़ोरों पर है, जिसकी वजह से जो घरों को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, ऊपर से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को टैरिफ की धमकी की वजह से जो कैनेडियंस हैं उनमें एक बेचैनी फैल चुकी है और अगर कनाडा के इन दरपेश मसाइल पर काबू ना पाया गया तो आगे चलकर बहुत ही मुश्किल हो सकती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ओंटारियो में 27 फरवरी को जो है वो सूबाई इलेक्शन होने वाले हैं और 3 पार्टीज हमेशा बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव और एनडीपी। जी हाँ, जो कंजर्वेटिव है 7-8 साल से हम उसको आजमा चुके हैं और अब मैं समझती हूँ कि किसी नई पार्टी को भी आजमाना चाहिए। नाज़रीन, जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत से नए चेहरे सामने आते हैं। उन्हीं नए चेहरों में से एक चेहरा जिन पर कुछ कर गुजरने का जुनून सवार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओंटारियो एनडीपी ब्रैम्पटन नॉर्थ की कैंडिडेट रूबी जमान की। तो नाज़रीन, आज वो हमारे स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। हम बहुत कुछ उनसे सवाल करेंगे और आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म का है क्योंकि हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। आप रूबी जमान से कुछ भी पूछ सकते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो आइए रूबी जमान को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं रूबी जमान जी। अस्सलाम वालेकुम रूबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नोमा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और अरशद भट्टी साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी है और इसके साथ साथ जिस तरीके से आप लोगों ने टोरंटो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और टोरंटो 360 चैनल के ऊपर मेरी एडवर्टाइजमेंट देख के मेरे कैंपेन का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भी हमारी जो रूबी ज़मान है वो बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी है और रोज़ जब आप फेसबुक देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप टिकटॉक देख लें और आपकी कैंपेन बहुत हार्ड वर्कर हैं आप। और इसके लिए हम आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि लीडर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो। तो अच्छा रूबी, मैं चाहूँगी कि आप कैमरे की तरफ देखकर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपकी एजुकेशन क्या है। मेरा पूरा नाम रूबी जमान है। मैं पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक पठान हूँ, पश्तो स्पीकिंग हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन मैंने पाकिस्तान से ली है और फर्दर एजुकेशन के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन ब्रैम्पटन सिटी फॉर द पास्ट 23 years. आई एम एन एक्टिव लीडर ऑफ आवर कम्युनिटी और मैं अपने लिविंग के लिए ट्रक चलाती हूँ। दैट्स मीन कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। रिसेंटली आई हैव जॉइंड द ओंटारियो एनडीपी और मैं कंटेस्ट करने जा रही हूँ इन द अपकमिंग इलेक्शन एज ओंटारियो एनडीपी कैंडिडेट फॉर ब्रैम्पटन नॉर्थ। जी अच्छा रूबी, मुझे ये बताएं, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन आपने करवाया, ये सियासत में कैसे आ गई आप? नोमा, आपने जैसे बताया कि इस वक्त हमारे सूबे ओंटारियो में का जो हालात है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा सूबा। तो ना सिर्फ हमारा सूबा बल्कि इस वक्त हमारी जो खुद की सिटी ब्रैम्पटन है, जी महंगाई ज़ोर शोर पे है। बिल्कुल घर अफोर्ड करना मुश्किल हो गए। सही। अस्पतालों में जाएं तो आपको 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार के बाद फिर आप ये देखें कि आपको वहाँ पे बेड नहीं मिलता। सही। हालवे में मरीज पड़े रहते हैं, हम्म। फैमिली डॉक्टर्स मिलते नहीं है। जी स्कूल की एजुकेशन का हाल देखें तो एक एक क्लास में 32-33 बच्चे हैं। सही। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है बच्चों को पहले जैसी इस नहीं वक्त, रही पहले जी। वजह से नहीं रही। सही। इमिग्रेंट्स बहुत स्ट्रीट
امیگرینٹس بہت آ جی گئے ہیں. بالکل اوور کراؤڈ وی آر ناٹ اگینسٹ امیگریشن بٹ امیگریشن بھی ایک ہے فیکٹر. برامپٹن اوور پاپولیٹڈ ہو رہا ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, جابز بچوں کو نہیں مل رہی ہے. صحیح. ایسے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے کو, ہمارے برامپٹن کو ایک ایسا پریمیئر, ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ ان کو سمجھ سکے, ان کی بات سن سکے, ان کے لیے محنت کرے, ان کی آواز کو آگے تک پہنچا سکے. صحیح. یعنی عوام کی پرابلمز کو اپنی پرابلم سمجھتے ہوئے فائٹ کر سکے پارلیمنٹ میں جا کے. بالکل بالکل. اچھا, یہاں تک تو ہو گیا. اب میرا اگلا سوال ہوگا کہ این ڈی پی ہی کیوں؟ وائی ناٹ این ڈی پی؟ این ڈی پی کیوں نہیں؟ این ڈی پی ان لائک ادر پارٹیز خالی وعدے نہیں کرتی. اچھا. آف کورس they believe, we believe as an NDP, we believe in meaningful changes. ہمارے پاس سلوشن ہے ہمارے پرابلمس کا. ہم لوگوں کی پارٹی ہے, we are on people's side. So NDP, میں سمجھتی ہوں NDP سے بیسٹ کوئی نہیں. اچھا. اچھا, یہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی صوبائی الیکشن میں 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے, تو کیا ریزن ہو گئی کہ الیکشن کروانے پڑ گئے؟ کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ وائی الیکشن ناؤ؟ وائی الیکشن ناؤ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس سوال کا جواب اگر ہم لوگ ان سے پوچھیں جنہوں نے الیکشن کال کیے ہیں, الیکشن بلوائے, الیکشن کرنے کا فیصلہ کیا, تو مزہ آئے گا سننے میں. ان سے بھی ہم پوچھیں گے, لیکن سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. جی بالکل. تو آپ کے نظر میں الیکشن اتنی جلدی کیوں ہو رہے ہیں؟ اس الیکشن کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اور وہ ہے ڈگ فورڈ صاحب اینڈ اٹس کنزرویٹیوز. بیسیکلی یہ انہوں نے خود کے لیے کیے ہیں. صحیح. وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے؟ سیف کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی جاب کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی کرسی سیکیور کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے امیر دوستوں کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے جو ان کے اوپر لگے ہوئے سکینڈلز ہیں, جو ان کے غلط فیصلے ہیں لوگوں کے, ہمارے لوگوں کے لیے, وہ اپنی ناکامیوں سے بیسیکلی بھاگنا چاہتے ہیں, اس لیے الیکشن بلوائیں. آپ کون سی ناکامیوں کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایک ناکامی ہو تو انسان بتائیں, لیکن چلے آپ نے پوچھا ہے بتاتی ہوں. یہ جو الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں ان دا مڈل آف ونٹر, یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں جی, یہ تو بذات خود میں ایک غلط فیصلہ ہے. صحیح. اور یہ ناکامی ہی ہے. ہاں. اس وقت آپ کا الیکشن بلوانے کا یا الیکشن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ دیکھیں باہر سنو کے طوفان آئے ہوئے ہیں, اسٹارم روز آ رہے ہیں, ویدر ہمارے حق میں تھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے, ان کو لوگوں کی رائے چاہیے, ان کو مسٹر ٹرمپ کے ٹیرف جیسے تھریٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے. اور اگر اسٹرانگ مینڈیٹ آپ کو چاہیے, آپ کو اور وقت چاہیے, 4 سال چاہیے, آپ الیکشن بلواتے ہو, تو آپ الیکشن کیوں بلوا رہے ہو؟ ظاہری بات ہے آپ نے لوگوں کی رائے جاننی ہے. صحیح. تو جب آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہو تو لوگوں کو موقع تو دے کہ آپ کو ووٹ تو کر سکے. ادھر بیچارے سنو صاف کر رہے ہیں, ادھر آپ لوگ کی پول 40% پہ پہنچ گئی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن یہ لوگوں کی رائے ہے یا یہ خود میں ہی الیکشن کر لیتے. ایک چیز. دوسری بات, اس الیکشن کے اوپر آپ نے اراؤنڈ $180 ملین سپینڈ کر دیا, یعنی کہ ٹریش میں چلا گیا. وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ ہمارے آپ کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. صحیح. وہ ٹیکس پیئرز منی ہے, وہ ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے. وہ میرے خیال سے یہ فیصلہ الیکشن آپ کے پاس آلریڈی میجارٹی ہے. انفیکٹ پچھلے 7 سال سے آپ کی حکومت ہے, ابھی تقریباً آپ کے پاس جون 2026 تک کا ٹائم ہے. صحیح. اب آپ کو اور مزید کتنا ٹائم چاہیے اور کیوں؟ لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے, چاہے اس کے پیچھے پوری عوام ہو یا وہ خود اکیلا ہو, اس میں فیصلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے, ڈیسیجن ہونی چاہیے. آپ کو جی 4 سال چاہیے, آپ کو اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے, آپ کو الیکشن بلائے, آپ نے اراؤنڈ $180 ملین ٹریش میں ڈال دیا. وہ ہمارا پیسہ تھا, کیا وہ ہمارے عوام پہ, ہماری کمیونٹیز پہ لگ نہیں سکتا تھا؟ اچھا, یہ جو
89 मिलियन जो डॉलर्स की आप बात कर रही हैं, ये तो कोई भी काम शुरू करे उसमें आटे में नमक के बराबर पैसे हैं, तो वो कहाँ इस्तेमाल हो सकते थे? नोमा, आप 180 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं आप। आपको पता है इस वक्त हमारे पूरे सूबे के क्या हालात है? इस वक्त हमारा अपना ब्रैम्पटन कैसे सफर कर रहा है? हेल्थ केयर सिस्टम देखें, हाउसिंग सेक्टर देखें, लॉ इन्फोर्समेंट देखें, स्कूल सेक्टर देखें, सारे अंडर फंडेड है। ये जो हमारी हुकूमत अभी 7 साल जिसके हुए, जो अभी इलेक्शन जिन्होंने बुलवाए, और फिर ऊपर से वो सारा सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर जो मैंने आपको गिनवाए, ये अंडर फंडेड है। अंडर फंडेड होने की वजह से हम इन क्राइसिस में, हमारे लोगों को अस्पतालों में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली डॉक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, घर हमारे जो महंगे होते जा रहे हैं, अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, महंगाई हमारी जोरों शोर पे है, रेंट कंट्रोल हम नहीं कर सक रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हमारे प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। तो क्या ये 75, 80, अराउंड 90 मिलियन डॉलर जो है, ये इन सेक्टर्स के ऊपर लगा के इनको सपोर्ट नहीं दी जा सकती? सही। तो आपका मतलब यह है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, ये जो पैसे इलेक्शन में। एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैंडेट उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है, हुकूमत में वो रह के जा चुके हैं, टर्म उनके पास है, इलेक्शन का कोई तुक ही नहीं बन रही थी इस चीज की। अच्छा रूबी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हेल्थ केयर सिस्टम हो गया और बहुत सारी चीजें आपने बताई, और ये सब अंडर फंडेड है, वो कैसे? इस वक्त हमारे ब्रैम्पटन, ना सिर्फ ब्रैम्पटन, पूरा सूबा सफर कर रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम इज कोलैप्सिंग बेसिकली। उसकी रीजन ही फंड्स का काट दिए जाना है, मतलब दे आर अंडर फंडेड। उसमें आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारा हॉस्पिटल ही ले लें, ब्रैम्पटन हॉस्पिटल ले लें। सही। जब ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था तो तब हमारे पास 2.5 लाख की आबादी थी। पॉपुलेशन ऑफ ब्रैम्पटन वाज अराउंड 250,000 पीपल। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मिलियन तक पहुंचने वाली है। सही। ठीक है, फिर भी वही एक हॉस्पिटल है हमारे पास। सही। मरीजों के लिए बेड नहीं मिलते वहां पे। डग फोर्ड साहब कहते हैं कि हमारी नर्सेज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के हीरोज हैं। सही। अगले टाइम पे आप देखते हो कि वही हेल्थ केयर हीरोज के वो वेजेस काट रहा है, फ्रीज कर रहा है। उनको कोर्ट तक, कोई आवाज उठाता है तो उनको कोर्ट तक लेके जाता है। और उसके बाद से आप ये देखें कि फंड्स ना होने की वजह से ईआरस क्लोज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं कहीं कहीं पे। सही। इस सब की वजह से हमारे जो हीरोज हैं वो हमारी ही सिटी छोड़ के बाकी शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने फैमिलीज को फीड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले सालों में इन्होंने कहा था, मिस्टर फोर्ड ने कहा था कि बाय 2023 वी विल हैव शवर्स इन द ग्राउंड फॉर अ सेकंड हॉस्पिटल इन ब्रैम्पटन। सही। जबकि हम सबको पता है इस वक्त कोई नामो निशान नहीं है उस चीज की। वही हॉस्पिटल है। ब्रैम्पटन की आबादी कहाँ पहुंच गई है? अस्पताल एक है और मरीज के ऊपर चढ़ रहा है। हॉलवेज हॉस्पिटल के हॉलवेज में मरीज पड़े रहते हैं स्ट्रेचर्स के ऊपर। और आप ये देखें कि एक मरीज जाता है तो 4-4 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है। सही। अपनी बारी के लिए। ठीक ठीक। तो ये सारा इसी की वजह, उनकी जो गलत फैसले थे उन्हीं की वजह है। ये जो अराउंड 180 मिलियन डॉलर है, ये इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता था टुवर्ड्स सेकंड हॉस्पिटल इन ब्रैम्पटन। सही। अच्छा, ये तो हो गया आप जो गवर्नमेंट है, जो पुरानी गवर्नमेंट है, उनके बारे में, उनकी नाकामियों के बारे में आपने बताया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी एनडीपी का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा बुनियादी एजेंडा है। अच्छा। जैसे सबका होता है, जैसे जो सब लोगों के फेवर में, हक में है। सही।
ہسپتال جیسے ہمارے پاور میں ہم آتے ہیں دوسرا تیسرا ہسپتال برمپٹن میں بنانا لازمی ہے, پرائورٹی کے اوپر ہے. صحیح. گھروں کی افورڈیبلٹی, صحیح. اور مزید گھر بنانے, افورڈیبل گھر بنانے ہیں. صحیح. کرایوں جو کرائے ہیں رینٹ کنٹرول امپلیمنٹ کرنا, ریبیٹس دینا, گروسری بلز کے اوپر ریبیٹس دینا ہے, اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنا ہے, لا انفورسمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو فرسٹ 100 days ہیں اس میں ہم لوگوں نے ہائی وے 407 کو پبلک کے لیے ٹول فری کرنا ہے, سب رائڈرز کے لیے ٹول فری کریں گے, اسکولوں کے نظام کو بہتر کریں گے. اور ہائی وے 407 سے ایک اور چیز آپ کو میں بتاتی چلوں کہ نہ صرف ہم اس کو ٹول فری کریں گے بلکہ جو پچھلے گورنمنٹس نے کیا ہے کہ ہائی وے 407 کو کا ایک پورشن جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا ہے, مین اٹس پرائیویٹ ناؤ. صحیح. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پبلک کے ہاتھوں میں واپس لے کے آئیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور جس سے ٹول فری کرنے سے پبلک کے ہاتھوں میں واپس آنے سے ہمارا جو 401 ہے اس پہ بھی تھوڑا سا پریشر کم ہوگا, ہمارے لوگوں کو اسی سے فائدہ ہے. جی روبی, آپ کا ایجنڈا بہت ہی خوب ہے اور ہم اپنے ناظرین کو ساتھ بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز کی جو لائنز ہیں, ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں. اگر آپ روبی زمان سے کوئی ڈائریکٹلی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا, میں بتا بھی دیتی ہوں, 416-500-2424. جی ہاں, 416-500-2424. روبی زمان جو کہ اونٹاریو NDP برمپٹن نارتھ کی کینڈیڈیٹ ہیں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ہے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, آپ بتا رہی تھی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ریبیٹ, تو یہ کہاں سے, پیسہ کہاں سے آئے گا جو آپ ریبیٹ کریں گی؟ تو نوما ریبیٹس, یہ ہم ریبیٹس دیں گے, ہم ہر سیکٹر کو ریبیٹ کریں گے. ہم فنڈز جو کٹ کیے گئے ہیں, جو انڈر فنڈڈ ہے, جو پیسہ کاٹا گیا ہے, جن سیکٹر سے کاٹا گیا ہے ان کو ہم ریورس کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. اور بھی پروگرام پالیسیز ہیں, ظاہری بات ہے لیڈرشپ انوالو ہے, پوری پارٹی انوالو ہے. جب گورنمنٹ میں آتے تو آپ کو پورا فیکٹس فگرز نمبر سب کلیئر ہو جاتا ہے. صحیح. میرے خیال میں روبی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں اور وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں پوچھنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں برمپٹن سے بات کر رہی ہوں. برمپٹن سے. جی روبی زمان سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, میرا سوال تھا کہ برمپٹن میں فیملی ڈاکٹرز لیٹ الون فیمیل ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے, سو اس کا کیا حل ہوگا؟ جی عائشہ, بہت شکریہ آپ کا سوال کا. جی ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے اس چیز کا, سارے وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ کہ برمپٹن, نہ صرف برمپٹن میں, پورے صوبے میں, انٹیریو میں اس وقت فیملی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہو رہی ہے. اس کے لیے ہماری پارٹی کی ایجنڈا یہی ہے کہ جیسے ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم لوگ اور فیملی ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے, نہ صرف فیمیل فیملی ڈاکٹرز بلکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے تاکہ صوبے میں ایوری ون کین ہیو ایکسیس ٹو اے فیملی ڈاکٹر. آئی نو کہ اس وقت ہم کلینک میں جاتے ہیں تو ہمیں اول تو فیملی ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے تو 1.5-2 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے. آئی نو برمپٹن از سفرنگ, ناٹ اونلی برمپٹن, دا ہول پروونس از سفرنگ ایٹ دس ٹائم. صحیح. جی عائشہ, آپ کو جواب مل گیا؟ جی جی جی, بہت شکریہ عائشہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی روبی, آپ بات کر رہی تھی ابھی ہاسپٹلز کی, یہ تو بہت ہی صحیح ہے کیونکہ ہاسپٹلز کی یہاں پر بہت کمی ہے. ایک اور ہاسپٹل ہو جائے تو بہت اچھی, کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہاسپٹل ایک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد ہے. محمد, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کینیڈا سے بول رہا ہوں. اچھا محمد, آپ کا سوال روبی سے ہے, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی جی بولیے. جی روبی, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ what is the idea behind the 407 and making it toll free? Can you please elaborate on that? Sure, why not? بہت اچھا کوشچن ہے. 407 ہمارے ایجنڈا پہ اٹ واز سنس 2022 صحیح لسٹ پہ تھا. ان 2022
پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی ول ونس وی آر ان پاور وی ول میک دا 407 ہائی وے 407 ٹول فری فار دا ٹرک ڈرائیورز اونلی. صحیح. اب ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے, یہ پالیسی ہے کہ جیسے ہم پاور میں آتے ہیں ہم لوگوں نے فرسٹ 100 days میں 407 کو ٹول فری کرنا ہے ہر رائڈر کے لیے. جی, نہ صرف ٹرک ڈرائیورز کے لیے, جس سے یہ ہوگا کہ تقریباً 21,000 ٹرکس جو ہوں گے وہ 407 کو استعمال کریں گے. ہائی وے 407 سے پریشر ہٹ جائے گا. مینس جب ہماری ٹرانزیشن ہوگی ٹریفک کی 401 سے 407 تک تو ہمارا جو 401 ہے وہ کافی ہلکا ہو جائے گا ٹریفک کے. صحیح. ٹائم سیو ہوگا لوگوں کا 407 یوز کرنے سے. ہاں جی, جنہوں نے گھروں تک پہنچنا ہے ان کے 2-3 گھنٹے سیو ہوں گے, جلدی گھر پہنچ سکیں گے, ٹریفک کم ہو جائے گی. اور جو کور ایریاز ہے جیسے کہ ایٹوبیکو, ٹورانٹوز اینڈ آل دیٹ, ان سے بھی جو ٹریفک ہے وہ کم ہو جائے گی. یعنی ٹول فری کر دیں گے. ٹول فری کرنے سے ہر بندہ رائڈ کر سکے گا 407 کے اوپر. ہر بندہ, ہر ڈرائیور 407 کو یوز کر سکے گا. ٹھیک. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 407 بیسیکلی بلڈ ہی ٹیکس پیئرز یعنی کہ آپ کے اور ہمارے پیسے سے ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 407 ہمارا حصہ ہے. ناٹ اونلی دیٹ, جب ہم پاور میں آئیں گے, ہماری گورنمنٹ ہوگی, ہم لوگوں نے 407 کا جو پرائیویٹائز پورشن ہے, صحیح, جو اس وقت پرائیویٹ ہے, اس کو ہم پبلک کے ہاتھوں میں واپس لے کے آئیں گے. کیونکہ وہ پہلے بھی انٹاریو کی پراپرٹی تھی اور وہ اب بھی انٹاریو کی پراپرٹی بنے گی. سو انشاءاللہ اس سے بہت سے مسئلے حل ہوں گے, ٹائم سیو ہوگا, لوگوں کے پیسے بچیں گے. اور بنا بھی ہمارے ہی پیسے سے ہے, ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہے, تو اس کو اوپر ہم ٹول پھر کیوں دیں. صحیح. ٹھیک. روبی, یہ تو آپ نے بڑی صحیح بات کی, کیونکہ جب اگر کوئی 407 کو روز یوز کرتا ہے تو اس کو روز پیسے دینے پڑتے ہیں, اور اگر یہ ٹول فری ہو جائے تو کیا بات ہے. میرے خیال میں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. جی کون بات کریں؟ میں بلبیر بول رہی ہوں. جی, میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, مجھے بہت ودیا لگتا ہے تہاڈا پروگرام. اچھا اچھا. ہاں جی. جی تسی کی نام دسیا؟ میرا نام بلبیر ہے جی. بلویر. جی بلویر جی, تسی میرا خیال برمپٹن تو گل کر رہے ہو؟ ہاں جی برمپٹن تو گل کر دی جی. تسی روبی نال گل کرنا چاہو گے؟ ہاں جی, میں روبی جی نال گل کرنا چاہوں گی. میں انہاں نوں یہ پوچھنا چاہنی ہاں جی بھی اسٹریٹ کرائم اتنا ودیا ہویا ہے, ڈرائی وے تو گڈیاں چوریاں ہوندیاں نے, میل باکس چوں میل چوری ہو جاندے ہیں, ہاں جی, بچیاں دے لوگ مار دتے جاندے ہیں دن دہاڑے. ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ؟ جی روبی. جی بلبیر, بہت شکریہ آپ کا سوال. یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت سینسٹیو ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, اینڈ اسپیشلی فار برامپٹن رائٹ ناؤ. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز آر انکریزنگ. بہت اچھی طرح اس کی اویئرنیس ہے, ہم لوگوں کے لیے کریں گے, ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جو مر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. جو گاڑی چوریاں ہو رہی ہے یہ ہماری ہی گاڑیاں ہیں, اور جو لوگ میل باکس وغیرہ یہ سارے مسئلے ہمیں لوگوں کو ہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس وقت. برامپٹن بہت زیادہ اوور پاپولیٹڈ ہو چکا ہے اور کرائمز بھی اس طریقے سے بڑھ رہی ہیں. اس کے لیے جیسے انشاءاللہ ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم لوگ میں اسپیشلی ہماری لیڈرشپ جو انٹاریو NDP ہے, ہماری پارٹی, ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہمارے جو فرسٹ رسپونڈرز کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو فنڈز دے کے ان کو ریسورسز چاہیے, ان سب چیزوں کو کنٹرول, ان کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ساری باتیں فنڈ سے آئیں گے. ہم ان کو فنڈ دے کے جو ان کو ریسورسز چاہیے ان کو پرووائڈ کر کے ہم ان کو کنٹرول کریں گے. کنٹرول نہیں, صرف ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر سکیں, اس پہ قابو ڈال سکیں, اور یہ ہماری کمیونٹی, ہمارے برامپٹن کو ہم لوگ سیف جگہ بنا سکیں, ہماری فیملیاں سیف ہوں, ہمارے بچے سیف ہوں, اور بیسیکلی ہماری کمیونٹی سیف ہو. ٹھیک. جی بلویر جی, بہت شکریہ. اور کیا ہے کہ میرا خیال میں کوئی اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی کون بات کریں؟ عمر بات کریں, عمیر بات کریں؟ عمیر بات کریں. جی اوکے. عمیر, آپ روبی سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
Ji, I just had one question about Okay, rent sure. prices. Okay, sure. With the rent prices consistently increasing, how should they be controlled to balance it? जी Like how now, in the past it was slow, and now it has started to increase. So how would that change in the future when Ruby is elected? नोमा प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने यही बोला था कि इंशाल्लाह जैसे ही हम पावर में आते हैं रेंट जो इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सही। लोग यही सोचते हैं कि रात को खाएं कि सुबह रेंट देंगे, जॉब नहीं है, जॉबों पे जाएंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से। ये सारे इश्यूज वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड वी नो कि इंशाल्लाह जैसे हम पावर में आते हैं हम इसको कंट्रोल करेंगे थ्रू अ रीबेट प्रोग्राम इंशाल्लाह। सही। जी हाँ नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गपशप और हमारे साथ इस वक्त जो है रूबी जमान जो कि ओंटारियो एनडीपी ब्रैम्पटन नॉर्थ की कैंडिडेट जो है वो इस वक्त तशरीफ रखती हैं और हमारे स्टूडियोज में हमारा नंबर 416-500-2424। अगर आप कोई भी बात रूबी जमान से डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में रूबी इस वक्त हमारे पास कोई कॉलर है। जी कौन बात कर रहे हैं? आप प्रोग्राम गपशप देख रहे हैं टोटो 360 चैनल पर। Hello, my name's Anju, and I just had a question regarding finding jobs after finishing high school or like university after you graduate. Okay, what's your name? My name's Anju. Anju. Okay, Anju. Thank you. So my question is that why has it become so hard in today's economical generation that it's really hard to find a job after you finish university? Not just me, especially like everybody around my peers too, that it's just really hard to find a job nowadays. जी इनका क्वेश्चन है कि ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी और स्कूल के बाद इनको जॉब्स वगैरह को फाइंड करना और हर बच्चा और हर बच्चे की ये परेशानी है, घर घर की ये कहानी है। महंगाई का दौर है। हमारी स्पेशली जो ब्रैम्पटन है जैसे कहा कि और क्राउड हो चुका है। जी जी। तो पॉपुलेशन के लिहाज से सारी बातें हमें इनको अपॉर्चुनिटीज इनके लिए क्रिएट करनी चाहिए एज लीडर्स। सही। ठीक है। ओंटारियो एनडीपी जैसे गवर्नमेंट में आती है, पावर में आती है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू पुश फॉर बिल्डिंग ऑफ अ सेकेंड एंड थर्ड हॉस्पिटल इन ब्रैम्पटन। ना सिर्फ ये स्कूल बनेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, नई डेवलपमेंट्स आती है, सही, तो जाहिर बात है जॉब क्रिएट होती है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी we bring that infrastructure in our province into our city so we can create more jobs for our kids. सही। ठीक है। तो इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अस्पताल बनेंगे, जॉब आएंगी, स्कूल बनेंगे, जॉब आएंगी एंड नॉट अदर देन दैट और भी इदारे हैं जिनके साथ सारी बातें मिल बैठ के हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल का कुछ करना है। क्योंकि अब हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इतनी कॉस्टली होती है और जब वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हैं तो उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती। ये क्राइसिस है। हाँ। ये पिछले जो गवर्नमेंट है मिस्टर फोर्ड की जो 7 साल हुकूमत की जितने भी गलत फैसले हैं, हाँ जी, ये उनके नतीजे हैं। अच्छा, सारी बातें हमारा पूरा सूबा, मैं तो ब्रैम्पटन में 22 साल से रह रही हूँ। अच्छा। मैं तो इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। 22 साल, कुछ साल पहले क्या था और अब क्या है। तो इट्स नॉट कि हमारा सिर्फ ब्रैम्पटन है और सिटीज भी अफेक्ट है इस चीज़ से। जहाँ पे अस्पताल वो में, जहाँ पे नर्सेज की शॉर्टेज है, जहाँ पे जॉब्स की शॉर्टेज है, वो और सिटीज में भी हो रहे हैं। पर इस वक्त हमारा ब्रैम्पटन पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और ये हम सबको पता है। जी जी। तो रूबी, आपने देखा कि हमें कॉलर्स जो है वो कॉल कर रहे हैं और कितनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे ओंटारियो को। और मुझे लग रहा है कि मुझे कंट्रोल रूम से आया है कि यहाँ पर फिर कोई कॉलर हैं और वो 2 दफ़ा, पहली दफ़ा उनकी कॉल मिस होगी। जी कौन बात कर रहे हैं? आप गपशप विद नोमा बाबर, आप टोरंटो 360 चैनल पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ रूबी जमान है। जी हेलो जी। जी कौन बात कर रही हैं? मैं रूप बात कर रही हूँ ब्रैम्पटन से। जी जी रूप, आप कोई रूबी से पूछना चाहेंगी कोई बात? जी हाँ, जी, मैं जी। उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी क्या क्वेश्चन है आपका?
रूबी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं कि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा किस तरह से रिसेशन के दौरान रहा। तो ये ट्रम्प ने जो टैरिफ का जो प्लानिंग चल रही है, इसके बाबत आप क्या कहना चाहती हैं? जी रूबी। जी शुक्रिया रूप। बहुत ये हॉट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल। हर जगह पूछा जा रहा है। हाँ जी। ट्रम्प imposing tariff on Canada, कैसे हम लेते हैं? Absolutely not acceptable. अगर ट्रम्प टैरिफ इम्पोज करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि हम एज कनेडियन यूनाइटेडली विल रिस्पॉन्ड टफ एंड फाइट बैक टफ इंशाल्लाह। जब बात कनाडा की आती है तो फिर बात हम सब की आती है। सही। ठीक है, पर ट्रम्प जो टैरिफ इम्पोज करेंगे वो तो करेंगे ही। सही। उससे ज़्यादा संगीन मुश्किल तरीन दौर हमें इंटरनली हम फेस कर रहे हैं। सही। हम आपस में ही इस वक्त लड़ रहे हैं, हम अपनी ही कम्युनिटीज को डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं हर चीज को। हमारे मुश्किलात जो इस वक्त हैं, हमारी महंगाई, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को सर की छत नहीं मिल रहे हैं, हमारे मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को, जैसे आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ख़त्म कर देते हैं, इनको जॉबें नहीं मिलती, बच्चे मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। अगर हम इनसे मुकाबला कर लें और हम एक अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें, हम अच्छी तरीके से इसको कॉम्बैट करें, तो ट्रम्प का टैरिफ हमारे सामने कुछ नहीं है। और अगर बात आएगी टैरिफ की तो हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा रूबी, स्कूल का निज़ाम कैसे आप लोग ठीक करेंगे? अगर आपकी जो पार्टी है पावर में आती है तो कैसे आप लोग स्कूल के निज़ाम को में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे? नोमा, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला है कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं, अस्पतालों के हैं या हाउसिंग सेक्टर है या स्कूल एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में दे आर अंडर फंडेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। सही। सो बेसिकली स्कूल इज़ वन ऑफ देम एज वेल। हम लोगों ने बात की थोड़ी बहुत इसके बारे में कि एक एक क्लास में 32-33 बच्चे हैं। ठीक है, इतना ओवर क्राउड हो चुका है, मतलब नए स्कूल जो कि प्लान्स हुए हैं लेकिन बने नहीं है। सही। ठीक है, हमारे पीछे गवर्नमेंट ने वादे किए हैं पर पूरे नहीं किए। सही। तो इंशाल्लाह हम लोग आई विल फाइट टू पुश फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल्स। अच्छा। I'll fight for the resources that they need right now. हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हम लोगों हमारे बच्चों को स्पेस मिलना चाहिए टू ब्रीथ इन। अनलाइक अस्पतालों की तरह स्कूल भी हमारे वैसे ही है। सही। और एक ही क्लास में 35 ऐसी ही दौर से गुजर रहा है। हाँ जी, हम लोगों को एक्चुअली बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश होगी कि नए स्कूल भी बने और उनको भरपूर फंड्स भी दें। और ज़ाहिर बात है, आफ्टर वी नो कि यही बच्चे हमारे आगे मुल्क का मुस्तकबिल है। सही। अच्छा रूबी, अब जैसा कि 27 फरवरी को सूबाई इलेक्शन है, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी कोई डिटेल हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए, और क्योंकि वो लोग जो 27 फरवरी को बिज़ी हैं और वो नहीं जा सकते, तो उससे पहले कोई प्री पोलिंग भी है? जी बिल्कुल, हमारे लोगों के लिए इस वक्त ऑफिस जो इलेक्शन ऑफिस खुल चुके हैं। 26 फरवरी तक हमारे ब्रैम्पटन नॉर्थ के बुवेट के ऊपर भी एक ऑफिस है। आप लोग अपने कोई भी गवर्नमेंट आईडी के साथ जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। डू नॉट वेट फॉर द 27th बिकॉज वी डोंट नो कि 27th को वेदर कैसा होगा। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वोट दें, आप ऐसे लीडर को चूज़ करें, आप ऐसे लीडर चुनें जो आपके लिए बात कर सके, जो आपको सुन सके और जो आपकी आवाज़ को आगे पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। सो प्लीज़ जो एडवांस वोटिंग है वो 20th, 21st एंड 22nd फरवरी की होगी।
اس کے لیے بھی آپ ووٹرز انفارمیشن سائٹ پہ جا کے اپنے قریبی جو پولنگ اسٹیشن ہے یا آفیسز الیکشن آفیسز کا پتہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 27 فروری کی ووٹنگ ہے تو پلیز ڈو ناٹ مس اٹ نا. گو ووٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. I'm asking for your support. Vote Ruby Zaman, Ontario NDP, Brampton North. Once again, choose wise. Use your power to vote. بہت شکریہ روبی آپ سے بات کر کے, اور بڑا خوبصورت آپ سے میں نے کہا نا کچھ کر گزرنے کا جنون جو ہے ان کو آگے لانا چاہیے, بلکہ پرانے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو کافی ہم آزما چکے ہیں, تو کوئی نئے لوگ نئے چہرے سامنے آئیں تو ان کو بھی آزمانا چاہیے. تو روبی بہت شکریہ اور وش یو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے انشاءاللہ, اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ جو ہے ہماری کہتے ہیں نا عوام کی خدمت کے لیے آپ کو عوام چوز کرے. انشاءاللہ عوام موقع دیں جی, تو انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے, ہماری محنت ہوگی, آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام جو گپ شپ وتھ نوما بابر 360 ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آیا ہوگا. اور روبی بہت دبنگ قسم کی پرسنالٹی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت کچھ کروں گی آپ کے لیے. ویسے تو وعدے دعوے سبھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی وعدوں پر قائم رہتے ہیں. تو بھئی 27 فروری آپ نے بھولنا نہیں ہے, ضرور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور جو لوگ برمپٹن نارتھ میں رہتے ہیں ان کو اپنا ووٹ مس نہیں کرنا چاہیے, اور وہاں پہ روبی زمان NDP کو یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی نوما اجازت چاہتی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hello everyone, I'm Ruby Zaman and I'm running to be your Ontario NDP candidate Brampton North. اس وقت ہماری کمیونٹی کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ سب کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین کوششیں کرے. بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنا, ہاسپٹلز کا بننا, اسکول کے نظاموں میں بہتری لانا اور ہائی وے 407 کے پرائیویٹائز پورشن کو پبلک کے ہاتھوں میں واپس لے کے آنا. I'm asking for your support. Vote Ruby Zaman, Ontario NDP on February 27th, Brampton North. This message is authorized by Ontario NDP. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. اسلام آباد میں 5500 کنال پر محیط اوورسیز پروجیکٹ کینیڈین ریزیڈینشیا. اسلام آباد ایئرپورٹ سے 10 منٹ کی دوری پر نووا سٹی سوسائٹی کے بالکل ساتھ 5-10 مرلے اور 1 کنال کے پلاٹس جبکہ 4 کنال کے فارم ہاؤس بھی اویلیبل ہیں. 5 مرلہ پلاٹ کی پرائس سٹارٹ ہو رہی ہے صرف $16,000 سے, جو آپ 36 ماہ کی آسان اقساط میں ادا کر سکتے ہیں, جو تقریباً $300 ماہانہ کے قریب ہوگی. رہائش اور انویسٹمنٹ کا شاندار موقع. پروجیکٹ میں گولف کلب, پارکس, مساجد, پلازا اور تمام سہولیات موجود ہیں. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 647-461-4252. It's 647-461-4252 یا لاگ ان ہو www.canadianresidencia.com.
the law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Hi, I'm Samara Malik, your Ontario Liberal candidate for Mississauga Centre. Doug Ford has failed us. Our hospitals are in crisis, our education system is underfunded, and life is more expensive than ever. We can't afford 4 more years of this. Bonnie Crombie and the Ontario Liberals have a plan to fix healthcare, invest in education, and make life affordable, but we need you to make it happen. Advance voting is from February 20th to 22nd, and Election Day is February 27th. This is our chance. Join us, knock on doors, put up a sign, bring a friend to vote, because when we show up, we win. Let's fight for a better Ontario. Let's win this together. टोरंटो में 5% डाउन पेमेंट पे घर के मालक बनिए, चाबी अभी लें और रहना शुरू कर दें. स्टार्टिंग फ्रॉम $499, क्लोजिंग विल बी मई 2025. अगले 5-6 महीने बिल्कुल फ्री में रहेंगे क्योंकि यूनिट रेडी हैं. किसी किस्म की कोई ऑक्यूपेंसी फीस नहीं है, जीरो ऑक्यूपेंसी फीस, जीरो डेवलपमेंट चार्जेस और स्पेशल डिस्काउंट $100,000. $100,000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम द रेगुलर प्राइस और स्पेशल डिस्काउंट ऑन द पार्किंग एज वेल. यूनिट ऑलरेडी रेडी हैं, पीपल आर मूविंग देयर. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ हाउस टुडे. गिव मी अ कॉल एट 416-827-3333. थैंक्स. Contact now Fajid Malik at 416-827-3333. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं. एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ. मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale.
We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Hello everyone, I'm Ruby Zaman and I'm running to be your Ontario NDP candidate Brampton North. इस वक्त हमारी कम्युनिटी को एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन कोशिशें करे। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करना, हॉस्पिटल्स का बनना, स्कूल के निजामों में बेहतरी लाना और हाईवे 407 के प्राइवेटाइज पोर्शन को पब्लिक के हाथों में वापस लेके आना। I'm asking for your support. Vote Ruby Zaman Ontario NDP on February 27th, Brampton North. This message is authorized by Ontario NDP. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's
300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable,